kunnafoni lamɛnbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ɲakuma aw bisimila kɛɲɛba kunnafoni kɛnɛ kan Mawla duniya k'a fɔ complexe Lulu Gungoto ale kelen do ka boloti boloda kokura ye coronavirus bana kɛlɛli kama o boloti nunu baara daminɛna utukalo kile 30 o hukumu kɔnɔla la an ka maaba dɔ kun bɛ n'o ye premier vice-président du Haut Conseil islamique de Kɛɲɛba ye Mamadou Tidjani Keita ale y'a laɲini ka taa boloti in kɛ walasa ka yira maaw la k'a fɔ ko coronavirus boloti k'a tɛ kɔlɔlɔ foyi de lase mɔgɔ ma ani ka welewele bila bɛɛ ma walasa bɛɛ ka taa boloti in kɛ k'i yɛrɛ tanga ani ka maa wɛrɛw tanga cogo min na ni boloti ɲɛmaya kun bɛ Gungoto Dr So ɲɛmaaba yɛrɛ bolo n'o ye Dr Aziz So ye boloti okumu kɔnɔla la an ka laseliba dɔ kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mamadu Magasa ye halisa walasa ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ boloti in koɲɛw la anw ni ne an ka jɛ ka jaw filɛ ɲɔgɔn fɛ tɔgɔ Mamadou Tidjani Keita madrasa directeur ye imam Gungoto Juma Misiri la au conseil islamique n bɛ filanan de place la ni alimamiba bɔra ye ne de dalen b'a kan comme vice président inchallah an bɛ tɛgɛ ɲini an dabamasa fɛ an nakun kɛra yan sɔgɔmaden na vaccination ko de n'o ye bana min n'a kɛlen bɛ ka dankari diɲɛ ɲɛnɛmaya la adamadenya tagabolo sɔrɔ sira kɛnɛya sira jago sira ayiwa kɛlen bɛ ka dankari nin bɛɛ lajɛlen na n'o ye coronavirus ala kɛra dun b'a fɔ an ye silamɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna na ala kɛra b'a fɔ an ye ka silamɛw ladi diɲɛ bana n'a nana don dugu kɔnɔna na k'a sɔrɔ i bɛ i kana bɔ wa n'i y'a mɛn fana k'a fɔ ko fiɲɛ bana k'a bɛ dugu dɔ wɛrɛ la i kana taga ye fiɲɛ bana bɛ kunbɛn ni fɛn jumɛn ye o de ye duwawu ye adamaden Allahu subhanahu wa taala ye dɔnni d'an ma wa allama al-insana ma lam ya'lam a ye dɔnni di adamaden ma i tun tɛ fɛn min dɔn sisan dɔgɔtɔrɔya a bɛ ka développer vaccin bɔra min bɛ ka banaw kunbɛn an nana ka na vaccin kɛ ka d'a kan n'i ye ɲɛbaa yɛrɛ lajɛ ayiwa sigilen bɛ jamana 3 de ni ɲɔgɔn cɛ mais Afrique mɔgɔ bɛɛ dɔ bɛ yan bi minnu bɛ taga ni ka segin na su ani tile donc n'i ka sigida ni ala y'i ka sigida labɛn o yɔrɔ o la k'a latigɛ o yɔrɔ o la ni nin façon kɛra i bɛ boli ka na vaccin kɛ ala sago aw bonya b'a la du Haut Conseil islamique n bɔra ka n bɛ min fɔ kɛɲɛbagaw ye ani ayiwa maliyɛnw ye ani diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ala k'an kisi k'an tanga ala de y'an kisibaga ye ala de y'an tangabaga ye mais a ye sababuya dɔw fana d'an ma sababuya ninnu i n'a fɔ nin ɲɔgɔnnaw mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ka diɲɛ kibaruyaw lajɛ hali kunna sini ne yɛrɛ bɔra ka Tunisie ayiwa télé dɔ lajɛ n y'a ye olu tun bɛ k'a kɛ cogoya min na o tuma kibaruya dogolen tɛ mɔgɔ si la bi an bɛ tile minɛ komi bi an kɔni bɛ min ɲini jama fɛ an bɛ min ɲini jama fɛ k'a fɔ ka sigi k'a bɔkɔrɔ dɔn o de ye fiɲɛ bana n'a wulila ayiwa surtout dutigiw ani denbatigiw an bɛɛ ka wuli ayiwa ka ɲɛɲini a kunbɛn cogo ma a bɛ kunbɛn ni sira o sira ye dɔgɔtɔrɔya sira la o silamɛya diinɛ sira la o an ka ɲɛɲini o ma ka se k'an kisi n'o tɛ don o don diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ nin boloti in hukumu kɔnɔna la Gungoto baarakɛlaw ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka boloti fɔlɔ la kana bila bi la olu ma degun fosi sɔrɔ nin vaccin in o kɛli mɔgɔ la ani fana u ye wɛlɛli ta ka bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko Gungoto baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka na joona ka n'u bolo ci walasa u bɛ se k'u yɛrɛ kisi ka bɔ nin bana jugu in ma cogo min min bɛ n bolo k'a fɔ baarakɛla ye n bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i ka kɛ kɛnɛya kɔnɔ wa ɲɛmɔgɔ de fana bɛ yan ka kɔmɔgɔ ka kɛnɛya sabati bi an bɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛna bi ko de bɛna se yɔrɔ dɔ i tɛna se ka taa yɔrɔ si n'i m'a kɛ bon anw de approche aux étrangers n'i ye minnu bɔ a la bi a tɔ ka dɔgɔ an ni américains bɛ ɲɔgɔn kan ani australiens bɛ ɲɔgɔn kan ani canadiens bɛ ɲɔgɔn kan maintenant u ye AstraZeneca nana an y'o kɛ n'i ye Gungoto yɛrɛ SA baarakɛla fanba jateminɛ bi aujourd'hui vraiment an ye caman ba ko la o tɔ ye dosi filanan ye an bɛ k'o kɔnɔ maintenant an b'o la dɔwɛrɛ bɔra n'o ye Johnson ye e wele kan kelen bila ka na toujours nin bɛɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ vraiment fɔlɔ la mɔgɔw bɔra cogo min na filanan na entreprise mun bɛ Gungoto yan n'o ye GMS ye FEA ye bɛ wele kan bila o kana ka bɔ kana an kɛ ni vaccination kɛ an bɛ ka sɔn ka produit mun sigi don pour que an ka se ka bɔ o kɔnɔ olu kɔlɔlɔ ka bon ni vaccin kɔlɔlɔ ye parce que vaccin ye n'o kɛra an bɛ lafiya an bɛ nin fɛn ninnu bɔ an nun na moi je invite que n'a jɔrɔna ko b'an na o ye an bɛ ka produit mun fɛn a sugu bɛɛ bɛ ka na maintenant pour éviter an k'olu bɛɛ bila vraiment an bɛ mɔgɔw wele ka na vaccination kɛ u k'u ka denbaya vacciner an ka bɔ nin ko kɔlɔlɔ depuis ko vaccin fɔlɔ kɛra fɔ bi ne ma foyi santi n ka fɛn ma bɔ n ka kɛnɛya la n ma bana
n'a ma foyi bi ne bɛ se ka welewelema min kɛ fɔlɔ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye yan nɔ comme ne yɛrɛ o secrétaire général ye o ye de k'a fɔ bana min kofɔlen don n'o coronavirus ye a dogolen tɛ maa si la dugukolo in sanfɛ wa bana min don a ye dankari kɛ adamadenya la kosɛbɛ adamaden fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi k'i tanga ka i bunadamadenɲɔgɔnw kisi k'u tanga n y'a dɔn n'o sababu nana e yɛrɛ kan ka wuli k'o kɛ bi n bɛ baarakɛlaw wele zemesi la ani nka maa ma n'i bɛ baara kɛ Gungoto yan nɔ u ka wuli u ka na vaccination kɛ dɔgɔtɔrɔso la yan nɔ la vaccination elle est gratuite fu don waribo t'a la kurusi ɲiginnen ka fisa ni a jeninen ye vaccination in kɛlen ni sisan cɛ maa ma na anw ma fɔlɔ k'a fɔ a ye nin degun ni nin degun lase mɔgɔ ma ne ma o ye fɔlɔ n bɛ se ka kuma laban min fara kan cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan muso fara npogotigi kan bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i vacciner vaccination nafaba de b'a la n'i y'i vacciner i b'i yɛrɛ tanga fɔlɔ i sigiɲɔgɔn i b'o hali i ka dukɔnɔmɔgɔw i b'u tanga donc j'invite tout le monde toute la population de se faire vacciner. Nin bulletin in hukumu kɔnɔna la Gungoto o kɛnɛyasoba o ɲɛmaaba n'o ye Dr Aziz So ye ale ye faamuyali ta k'a di Gungoto baarakɛlaw ma Kɛɲɛba cercle maaw ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma walasa u k'u bolo ci k'a dɔn k'a fɔ ko degun fosi tɛ nin vaccin in na. An vaccination daminɛ tuguni fɔlɔ la an y'a daminɛ a bɛ kalo 2 bɔ tɔn an y'o daminɛ ni vaccin min a bɛ kun bɛ wele ko AstraZeneca mɔgɔ caman y'a jateminɛ maa 1000 kɔ o y'o kɛ anw ka site kan yan o dosi filanan an bɛ k'o de makɔnɔ parce que dosi fɔlɔ min dira ma olu banna yanni an ka dosi filanan in sɔrɔ an y'a ye jamana fɛn ye o vaccin in tɔgɔ ko Johnson dɔ dira kayikaw ma kayikaw fana dɔ di kɛɲɛbakaw ma ayiwa kɛɲɛbakaw fana y'u ka hakili to an na comme d'habitude an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka dosi hakɛ dɔ di an ma pour que an fana ka commencer ka kɛli daminɛ an ka baarakɛlaw la ni dugukɔnɔmɔgɔw bɛ minnu b'an kɛrɛfɛ c'est à dire que u ka laɲini ye jumɛn ye ka mɔgɔw tanga bana ma bon ala k'an kisi hali ni bana ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ka fɛn k'u la fɛn min b'a to bana in tɛ se ka kɛ juguman ye ka lase dali ma dɔgɔtɔrɔso la ou bien ka na se u ni karili ma oui effectivement vaccin kɛlen kɔfɛ an tun bɛ cas caman sɔrɔ covid la an yɛrɛ ka site kan an ye laboratoire bɔ anw yɛrɛ bolo yan i b'a fɔ mɔgɔ laboratoire bɛ cogo min na minnu b'an permettre ka banabaatɔ ka banakisɛ ye joona depuis a tile fɔlɔfɔlɔ ni bana y'a sɔrɔ vaccin kelen kɔni kɔfɛ an ye jateminɛba min kɛ o y'a ye k'a fɔ banabaatɔ dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan yanni vaccin ka kɛ ayiwa kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka se mɔgɔ ma bana vaccin kelen kɔfɛ o kɔlɔlɔ ninnu na n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma kɔlɔlɔ fitinin ani kɔlɔlɔ girinma kɔlɔlɔ fitinin n'a bɛ f'o ma mapi minɛriw olu de yera mɔgɔw la o ye farikalaya ye o ye kunkolodimi ye ka kolotugu dɔw don ɲɔgɔn na a fɔ ni sumaya bɛ mɔgɔ la sisan o dun an b'o fɔ mɔgɔ ye depuis vaccin ma kɛ k'a fɔ mɔgɔ ye n'i bɛ vaccin kɛ a ka ca ala fɛ olu bɛ se k'i minɛ parce que i bɛ ka fɛn dɔ de injecter la o fɛn n'a donna farikolo la farikolo ka réaction o de bɛ na ni farikalaya ni kolotugu dadiw ye an b'o information di mɔgɔ ma o kɔfɛ an kɔni ma fɛn ye kɔlɔlɔ gɛlɛman n'a bɛ f'o ma mapi majeur min bɛ se ka na ni vaccin kelen kɔfɛ ka mɔgɔ ninakili minɛ ou bien ka se ka mɔgɔ ni karaba la an m'o kelen k'a fɔ mɔgɔ ye vaccin minnu don k'a fɔ ko n'i y'a kɛ a bɛ se k'i faga ou bien kalo kelen dili min ma ou bien san kelen dili min ma ou bien i bɛ yɛlɛma ka kɛ nin ye bɛɛ y'i ta fɔ a la ou bien n'i ye téléphone da yɔrɔ la a b'a minɛ kuma caman min bɛ mɔgɔw ka hakili waso bila mɔgɔ la mais min fɔ jama ye o ye k'a fɔ vaccin ninnu fɛn ɲumanw don c'est des vaccins qui sont sûrs effets secondaires bɛ furaw la furaw bɛ yen n'i y'a ta a bɛ nin kɛ fura dɔw bɛ yen n'i y'a ta a bɛ se ka nin kɛ mɔgɔw la mais ne bɛ fura dɔ ta o tɛ fɛn kɛ ne la mais ne y'a ta a bɛ se ka fɛn k'i la mais a tɛ se ka se fo ka taa se k'i ni kariya y'u ka et puis n bɛ kelen min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka min fɛnɛ fɔ k'a fɔ n ye vaccin kɛ ko bana tɛ n sɔrɔ non ça n'a rien à voir n'i y'a ye a bɛ fɔ ko 75% 70% a tɔ pourcentage ye mun ye vaccin a efficacité tɛ se ka kɛ bɛɛ la à 100% mɔgɔ damadɔw bɛ yen n'u ye vaccin kɛ a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ système immunitaire kɛcogo la bana in bɛ se k'u minɛ mais avantage ba ye min ye bana tɛ se ka dankari k'u ni na dɔw y'a fɔ an ɲɛna dɔgɔtɔrɔ an ko k'an y'a vaccin kɛ ko bana t'an sɔrɔ an y'a fɔ ko bana tɛ aw sɔrɔ n'a b'aw protéger mais a b'aw protéger ka se pourcentage dɔ ma mais mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ bana b'o sɔrɔ mais hali ni bana y'i sɔrɔ a kɔni tɛ juguya an ɲɛ b'o de la sisan diɲɛ ɲɛfɛ parce que variant wɛrɛw bɔlen don de bɛ min dɔn n'o ye variant delta ye o bɛ ka se ka vaccin mɔgɔ caman ye vaccin kɛ o sera ka dɔw sɔrɔ o la mais a ma taa yɔrɔ la bana b'i minɛ k'i bila ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama yɛrɛ mɔgɔ k'u fɛnɛ bon c'est weleweleba min b'an bolo o kɔrɔ de ye ko bɛɛ ka sɔn ka vaccination in kɛ parce que n'i y'a ye vaccin nafa bɛ y'a la o k'a sɔrɔ jama n'i ye mɔgɔ ta mɔgɔ 100 sara la au moins 80 60 ou bien 70 olu ka se k'a kɛ
o la n'o kɛra an b'a fɔ fɛn dɔ ma immunité collective o bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba CSCOM central la a bɛ ka kɛ yen an ka baarakɛlaw lulu kungo to yen an ka sitiw kan a bɛ ka kɛ yen fɛnɛ wari sara t'a la foyi foyi mais ni vacciné la fɛnɛ ka carte bɛ bɔ ka d'i ma ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min vacciné la alhamdulillah ne ma kɔlɔlɔ sɔrɔ n ma mɔgɔ ye fɛnɛ ko min ye kɔlɔlɔ gɛrɛman sɔrɔ n t'a kɔfɛ parce que ne de b'a bɛɛ lajɛlen su ne de ka numéro bɛ carnet ninnu kan au cas où ni problème bɛ yen u bɛ weleli kɛ